I mean, phone 50. Liempo to 50. Favorite niya ate yan eh. Ma'am, tagpilang puso. Sagot ko. Palit ko gupat, ma'am. Thank you. Sana meron bakery dito. Sikwate. Tagpila ng kuwan. Kani sir? Oh. 20 sir. Kanang dako. Kani 50. Kanang 20 lang. Tag 5. Terminal to na siya. Sir, thank you. Pauli na po siya. Kasi sakyan mo. Kuan ka na basket. Ah, Tama. Montenegro. Ay, matinigil. Siya may nakakita ni mo. Ikaw raw sa? Ako mama. Gani araw. Ah. Gahapon. Sir, Montenegro, sir. Montenegro. Dapitan. Thank you. Aman. Binas. Si ma'am, saan yan? Kaya, kasama si ma'am. Piski, wala pa yung nag-guide po na to. Sir, asa Montenegro? Padapitan. Kanang Batangas? O, kana, dito mga sir. Sana yung mga... Kanila, Giming, Batangas. Dilo. Mali yung sasakyan namin. Doon kami sasakay sana. Montenegro, manggun nakabutang dito. Hindi rin ay Batangas rin. Yawa po doon. Dapitan, sir? Yes. Montenegro? Oh, ate. Dapitan. We're here. Sabi na ako dito, Montenegro. Ngayon ka pa lang, ate. Apa? Right, let's go. Asa man tas? Taas? Naadi rin, ma'am? Adi ka ta? Ay, tagbo sir. Narami motor? O, dito. Parking. Oo. Sige, dito na lagi. Diri rami. O, daon. Sige, salamat. Venus, happy ka na ba? Sige, sir. Yung parking fee, nagbayad ako ng 170. Ngayon, maghahanap muna ako ng pahanginan. Tapos babalikan ko yung aking mag-ina. Sana mayroong bukas. Pangin! Dire sa likod.
Ay, naka na. Ang tagal ko, ate. Wait lang ah. Wait lang ate ha. I'm not ready yet. Oh, wait lang ate. I'm not ready yet. Baka tayo. Ilipat ka muna yung bag ko. Let's go home.